himuu qabda durarraa kaatee obboleessan kiyya umrii akkanaatti maqaan isaa akkana ja'amaa ganda dhalootni isaa kana nu jalaa badee amata hoggaa akkanatti nutiin arkanne je'iiti namni viidiyoo si waraabbachuu jira hayaa kanaaf jecha waan dhugaa waan jiru hunda waan dhageesse nu himi asirratti. Tokkoffaa irratti obboleessi kiyyaa maqaan isaa Saabit Zaakir abbaa qalbii abbaa dhugaa jedhama. Akaakayyuu isaati abbaa dhugaan suni. Dhaloonni keenya Jimma aanaa diduu ganda dafqallaa naannaan inni itti dhalatee guddate immoo Giraayisoo jedhama. Innaatirraa akkaataan itti bade eegan hamma kana akka kana ga'e akkaataan itti bade yeroon qoradhee nam safara faazerii biratti hin guddanne jedhe isa bichaatu bira guddate utuma deebi'u bira guddate bakka hirrukutanii beektaa haadhallee hin qabu maallee hin qabu akkasitti bakka baay'ee rukutanii badee gizee tokko badee ana akka isaan xiqqishoo isaan na fudhatanii haati abbaa koo na fudhatanii ana guddisan jechuu ana guddisanii eega isaan ana guddisanii kaanii achumaan isaan illee narraa darbanii eegan guddadhe deemanii isa jara biraa deemiyan inni akkuma azabame bakka biraa taa'uu dadhabee ba'e maati abbuma koo biyya bira deemee bakka eega deeme namni takkattalee barbaaden jiru akkana ollaan akkana ilmoon keessan akkana karaa akkanaa geerada akkana karaa saqqaa gaheeraa maaliif hin barbaanne jennaan ijoolleen deemteetuma dhuftee minaamin jedhanii tarii dhiisan naaf fakkaate yaallessaniituma ree namuma haadha qabuutu waan hundaa wajjin ree. Boy lubbu kan rukutu ada biddeenaati kasti naagalee. Abbaadhuma keenya rukutu. Kaza akkasitti baqaatuma taa'u deemu. Umriin isaa meeqa gaafa badu umriin isaa meeqa? Umriin isaa yookaan waggaa torba ani hin beeku man dhagee malee lubbu. Ani hin beeku. Waggaa torba? An xiqqishoodhaan jara bira galee jara biratti illee waliin deebine waggaa torba yeroo deemee waggaa torba waggaa lama wayii ammas ture addeebi'ee jara deebi'ee dhufee beeta dhufee ka'ee osoo anumaanu waliin argin osoo anumaanu mana akka okooti sana dhufi walirraa fagoodha mana akka okootiitii fi mana abbaa koo anumaanu waliin beennu beeta faazeriitu beekani malirra caalaan isaan hin beeku amma garuu ni jira jedhanii bootaa inni jiru kana natti maannaan awwalee yeroon dhaqee saqqaan ijoolleen saqqaa biratti godinyaa saqqaa wayii qabaa fudhatee saqqaan naqee saqqaa immoo mucaan inni godinyaa achi qabu mucaan saqqaa sun immoo fudhatee kara sandaaboo yeroon dhaqu mana abbaa qabeenyaa wayii dhaqanii achi tuutaan mucaan godinyaan inni kan inni wajjiniin deeme suni achi mana abbaa qabeenyaa sanatti nama biraa rukutee achumaan isa achi sandaaboo sanatti galtee ofii deebi'ee galeedhanii akka dhagee oduu odeeffannoo kana dhagee jechuudha. Boyna yetas gabbaa himi deem viidiyoo waraabaa martaa namni viidiyoo waraabaa jira la nama baay'ee rikardoonnees jala jiru la si galee seeraan dubbadhu jarrinis si gadhiisu nutis immoo wanni nu himteennaan siif gadhiisna yalla. Kazani achumaan achitti mucichi ijoollee sana wallolee dhiisee biraa achitti gatee deebi'ee galeedhanii wasiilli kiyyan beekanii maqaa mucichaatii fi maqaa abbaa achiillee isaan engedda dawalee tan akka mingoodha yookaan du'eennaan du'a isaa hin argine ana haaluma kanaan hin gubachaa ta'a. Ati kan gootuuti amaanaa jettu amaanaa ijoollee kolachanii jettu. Ini menurut duteran ni, amanah kasih jette ko manatti mana, amanah jodoh ko dah jadi jette, akhiran teran ni, amanah sih jette ko manatti. Nasima
Ila mana berbadu dari kana ya jual lah. Boleh juga Nasima, mana mau jenis berbadu nanti. Boleh je tiru kabiraga bade sa jenis berbadu. Yo le malak anu te enam berbadu ani sa. Nasima. Yo le ni malak arga wallahi malak ame kana gabat ya curano boleh juga kona mana arke. Wallahi na gabat wallahi. Samo da bejira wallahi na makana yero. Tidak macam cutu nak ada kabar dia. Wana ya de tu de be kana beta. Ada obi ya de be kana je tu. Wana tidak budak beta. Aku te jerak dan na be kata aru tu sakani nama na tu kabar de jila ni tin bakami dia retilor be. Sakani ewe ujat de nama na karkaru leng kabu. Wantu kumala kana karkaru sultani sakani na te ujale video na kadi sina berbade. Wallahi an Nasima kalas lali Nasima nuti sagalee sii taanaa kalas waraabamee jira. Lali yoo inni jiraate yoo dhagahee si galee yoo inni obboleettii isaa akka taate bare inni nu si xoqqoma. Miidiyaa nama bakka hunda hojjataa hin boohinii yoo boossee ati amma dhukkubsattee lafatti hafte eenyus si barbaada eenyus si arka. Kanaafuu hin boohin okay? Amma beektaa boleh abandon abbaan tokko danuu qaba guyyaa tokko boleetti keessummeessara kennanii naan qabatan. Nasima, kutakka TikTokin boo'insa hin barbaadu takka itti cufeessitti lammeessa emoji kana please isa TikTokin hin Emoji jaallatu ba'alla na isa kanallee cufadheen ba'an gixxam min godhala. Kanaafina waan akkanaan jaalladhu mana okay maal goona seete fatuu maal goona seete ati biyyee jirta moo biyya alaa jirta Nasima? An Dubai hin jira. Okay abbaa kee akkamitti arkachuu dandeenya? Ammaa hin argina rakkoon qabu isaan onlaayinii ta'anii maal naa godhe. Okay maal goona seete namni isaaf viidiyoo hojjetu ni jira? Nama beektu gabaabaa ka daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 An ofii kiyyaa hojjedhe eenyu asitti mee bara waan tokkollee nama naa no isaatu inni qaceellootti waan beekuuf jecha nama guddaa waan ta'eef jecha namnilleen isa gargaaruu moor isaatirra isa gargaaran jedhee waan hin yaaduufi abbaan kee akkasitti nu godhuu ni danda'a? TikTokiin fayyadamanii. Nama fayyadamu nama ollaa nama itti ergina nuti. Akkas ni danda'a? Ani waan tokko isinitti himu. Gisee sadiin gaafadhe adda obboleessi koo maallaqa feetan na gaafadhaati nama. Dura nu hima kana Nasima maaliif abbaa kee nuti akkan arkine nu goota? Abbaa kee yoo jiraate atirra sagalee kanarra ka abbaa keetii dammoo nama dhale tokkoomi abbaadhaami miidhaa isaa ni beeka waan ta'e waan dhugaa waan arke ati amma waan dhageesse nu himu jirta. Inni waan keessa dabree fi isaan katamaan yoo dhufanii malee gaxariidha maal dura keerraa waraaban dhufanii isaan yeroo tokko tokko katamaa. amma silkiin gaxarii keessaas ni jira. Nuti adreessa keenuu kanniti nama itti erginee nama isa gargaaru godhuu ni dandeenya haa? Yaa. Akkas nu gargaartaa? ኬሳን ሀፊጠቱ ታስገባው ኬሲውን ስራ ስለሆንኩኝ አልተመቸኝም፣ ግን ምንም ኮንፊውዝድ ነው የሆንኩት። ምንም አልገባኝም ማለት ነው። እኔ እነግርሻለሁ የገባኝን ግን አከስኒ ጎታ በውስጥ ነው ግን ካልፈለገች በውስጥ ትስጥ ለዛ ኖ አባቷ እንዲቀርብ አልፈለገችም። ይሄ ደግሞ ሞር እውነቱ ደግሞ በደንብ ቀረበመኒው ሰበበ ሳን በርባዱudhaaf kanam dandeenyeef ማረኮን ቀቦራሚ ብዙ ኮሜንት ወደ 4-5 ሙቤ ቤት ከዚህ በፊት ፕራንክ አርጋናለች። ወላሂ ፕራንክ ዲስቲሌ ወላሂ እንደዛ ያየው ነው ቴክስት። ኦኬ ቪዲዮ ኢሲዮ ቀባተን ፈቱቲ ኤርጋ የፈነቲ ኤርጋ አማን ዋኒን ሲሂሙ ደንደዩ ብዙ ሰው ሶብዲ ሙቤ ቤት ከዚህም በፊት መነቡ ቤት ፕራንኪን ጎቴ ጅርት ቢጨየንኩ ምናምን ይላል። አናቢ ዘመኔ ወይ ቦሌ ተቆቲ ሰቲ መጤን ቱሬ ወረበል ካባሙ በፊዲኒ
Okay, video yoo qabaattan kanallee video kaayyadha. Yoo video qabaattan video keessaan anaaf yoo erguu hin dandeenye fatuuf ergaa. እኔ አንዴ Yoo feete. ልናገርና እኔ እወጣለሁ። ሁርጅሻ እኔ ከዚህም በፊት አይቻታለሁ። ሙቤ ቤት ማለት ነው ገብታ ፕራንክ ነው ምናምን ነገር ብላ አውርታ ወጣለች። ወላሂ ስለ በይ ወንድሟ የእውነት በይ። እኔ እኮ እርጅሻ ወደ ሬስትሩም ወደ ሬስትሩም የመጣሁት እርጅሻ ስራኔ ታውቂያለሽ። ወደ ሬስትሩም የመጣሁት ይሄን ልነግርሽ ማአት ኮሜንት እያየው ነው። ሶባ መበቡቤ ያከስኩት እና ዋን ሶባ አከነ ሶባ ግን ኢንፎርሜሽን በትክክል እየሰጠችም አይደለም። ዳይሬክት አይደለችም። እሱ ልኮ ነው የምለው እኔ። ስትላት አባቷን ማምጣት አትፈልግም። እንዴት ነው ታዲያ የምትረጂው? ኦኬ ማልጎነ ሴቴ ኦኬ ማልጎነ ሴቴ ነሲማ ኦኬ ነሲማ ማልጎተ ሴቴ አቲ ዱባይ ራባ ቢላ ኦንታሚ ኖ ነምኒ ጃለከ ነው ወላሂ ብላሂ ሶባ ጀደኒ በሬሳ ጅሩ ነምኒ አከሚ ወላሂ ብላሂ ጀዳ namta kuna jala galaati viidiyoon hojjedhe obboleessa kootiif jiru naa barbaadise kan mubaarik dhiisi. Maafi fuuldura maa pirankii hojjettee asitti bakkee dhoksi tareeti ana na boochistee imimmaan kiyya na boochistee rabbitti si darbata. maa jedha ለምን ታስለቅሻቸዋለሽ? እነሱንስ ሞተሽ ፓፓራዚ ምን ታደርጊያለሽ መሰለሽ? አይሲን ሪከርደር ሃያው ብሌቲ ተኛ ተአመዱበት ጅርቱ ይሄንንም ቪዲዮ ካለሽ ፖስቺው አቲ ደሞ ነሲማ ዋኑ ገርጋሩ ደንዴሱ አቲ ኡገቲዮ በለሰኸ በርባዴ አባኸ ቢልቢላን ጉዩ ዱቢሳ ኦልተኒም ቢያኻ ነቢ ገጠሪ ኸይሳ ባዲያ ኸይሳ bilbilinni hojjeta video daqiiqa 3 namni akka isa waraabu godhe yookiin daqiiqa 2 haya nama isaan bira naa dhaquun jiruun jedhe yoo isaan gad dhufanii na maali dubbistaan abbaa kee isaan namni waraabu isaan silkii fayyaa hin qabanii bare dawwaltee online qabdu online silkii biraa Afrikaa qabdaa nama kaardiin si guchisiisaa to'atu asirra teessoo dawwaluudhaaf jedheen kaardii keessaa dhabe online hin jiranii bare isaan dubbatan nama raqeerraa waraabuun siin jedhee bare. እንዴት ቆይ እንትን አለ መሰለኝ ቆይ ልሞክር ቢልቢላ ኸይሳ እንዴት ትልክልኛለች? ቆይ እኔ በዚህ አካውንት መጥቼ ኦኬ ቢልቢላ ኸይ ቆይ ዲስ አና በርጊታ ቆይ ቢልቢላ ኸይፈቱ ፈርጊ ቢልቢላ አባ ኸይቲ ኤርጊ ቢልቢላ እሺ ሳኒ ከይዛን ንርጋቢ ፈቱ ተቀበይ አና አካውንቲ ኩየከኑማን ዴሚቲ ና ኤርጊ ኩኖ አስታኤቲን ላሌ ኩኖ ፎሎ ሲጎዳ ቆይ ኩኖ ፎሎ ሲጎዳ ይላል ፎሎ ኮስራን ደፈዳ yosobata yoke na bochiste imimman na busiste wallahi lazim warabbal kaban kaga waqasa man billahi kaga video jala galte laltu ayyela kosa ergisin kardi si gutti yalla ICT miti ya abbati yon fetu ko taqabe okay kan abbati ani bai pade gelu dandare marako qabare asumarati sinna kafashi okay no okay nikenita okay yeah Margot dawali ቆይ ኡርጂሻ በቴሌግራም ነው የምልክልሽ። እሺ በቴሌግራም ላኪልኝና እኔ በአይፓድ ልግባና ቲክታኬን በዚህ ስልኬ ደውዬ አሰማችኋለሁ። እሺ አሁን ደውልለታለሁ። ላኪልኝ እሱን ቁጥር ቆይ ትስጠኝ መጀመሪያ ፎሎ ነጎቴ ፈዲያ ነምነ ሲራኒ ወራ በማጅርታ asirraan gadi bu'ee sii erga. Follow si follow na gooti. No, imbu'in mata duree koo akkana tuqeseeniiti achitti barreessa. No, barreessin sagaleen nu faahimtu ለምን ትፈራለች? ዋን ዱጋ ዋን ተፈጨች ያባቷን ምን ያደርግለታል ሰው? ያ ከኒ ረኮን ቀቡልቡ የሷን አይደለም አለች ኧረ ይዟታል የሆነ ነገር ግን ማለት ነው። እርጅሻዬ ከዚህም በፊት ሙባረክ ጋር ገብታ እንደዚህ ብዙ ሰው አልቅሶ ምናምን ነገር ከዛ ፕራንክ ነው ምናምን ነገር ብላ ተናግራለች። ኖ ሳይሆን እኔ ደግሞ አጋጣሚ ነው ሼር ተደርጎልኝ ነው የሄድኩት ማለት ነው። ሲሄድ መጀመሪያ ላይ እቺን ምናምን ነገር ብላ በጣም ብዙ ሰው እየሰደባት ነበረ።
ኦኬ እኔ ደግሞ እንዴት እንዳሰብኩት ታውቃላችሁ? እርጅሻ እኔ እንዴት ነው ያሰብኩት? እሷ አንዳንድ ጊዜ ረጅም ጊዜ